السلام علیکم دے پہ یوٹیوب چینل یور عباس کھرل ولاگ بسم اللہ کر کے ولاگ شروع کرنے ہیں تے دروازہ کھول گئے بسم اللہ کر کے ولاگ شروع کرنے ہیں تو آپ کو دکھانے ہیں باہر دا ماحول سارا اج تھائیں اساں ستے ہوئے ہیں گرین پارک دے وچ میں اج گھر کو نہیں گیا روزانہ صبح صبح ٹھنڈ ہوندی آن جان بڑی مصیبت ہوندی ہے تے چلو اتنا ہی رہتے ہیں ایک دیوار رہے ایک دیوار چلے گئے گھر نو ویور یہ ماحول ہے پیا سارا اس نزدیک ہی پیچھے روڈ ہے امید کرنا ویور خیر خرید نال سو سب تو پہلے سارے چینل کو لائک تے سبسکرائب کر گنو ہر آنے والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچتی رہے ویور کل ٹریکٹر چینج کر کے ہے کمپنی والے نے تو دکھیں دیا ہیں ٹریکٹر یہ دیکھو یار کل ٹریکٹر چینج کیتا ہے ویور کمنٹ کر کے دسنا ہے کہ ٹریکٹر کیسا ہے بہترین ٹریکٹر ہے ویور ماشاءاللہ کام ہی کافی جاری ہو گیا ہے یہ سارا دفتر نواں بنتا پیا یہ ہوں ماشاءاللہ کمپلیٹ ہویا کھلوتا ہے پلسٹر ہویا کھلوتا ہے اندر نال ان سائڈ تو ہی دفتر بنتا پیا یہ سارے جتنے محلی یا جتنے بھی حسن ٹوٹل اتنے کام کرنے والے بندے جڑے سمجھو ہفتے وار تو آتے ہیں جمعے رات اتنے ہی کام کرتے ہیں وہ بھی سارے اتنے ہی رسن انہوں تو بعد ماشاءاللہ سج نکلتا پیا تے او دیکھو دیکھو ویور کنا پیارا نکل گیا سج ماشاءاللہ امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خرید نال ہو سو اندر تو بعد ساڈا ایک بوس ہے جن دی اے کوٹھی تیار ہو رہی ہے اے پیچھے والی انہیں پچھلی سائڈ تے انہیں ہال بنایا ہے اندر وچ جم دا نظام ہو سی پیا سارا کہ جتنے بوس ہو رہی ہو سن شام نو اتنے جم کر سن تے جم دا کافی بہترین ماحول ہو سی پیا اج تاں دھند بڑی کافی ساری ہے میں تو آخیا چلو باہر نکلدا چلو چھوٹا جہا ایک ولاگ بنا ہیں 2-4 منٹ کا تے کافی ٹھنڈ ہے اجے تے میں نہ سر تے چادر لئیے بس صرف ٹوپی سر تے کیتی تے اوے نکلیا ہاں یہ باقی امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہو سو تسا خیر خرید نال ہو سو تے جلد جلد سارے چینل کو لائک تے سبسکرائب کر گنو جلد سارے چینل کو لائک تے سبسکرائب کر گنو ہر آنے والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچتی رہے باقی ویور تھوڑی محبت دے نال تھوڑی سپورٹ دے نال اساں ولاگ بنے رہسوں تے انشاءاللہ تساں سب کو سپورٹ تے ساڈے نال حوصلہ افزائی دا ضرور تعاون کرسو تے ویور میں جا رہا پیچھے میں کہ چلو تھوڑا جہا ماحول پیچھے تے وکھا دیواں ویوراں نوں نالے تھوڑا جہا واک ہی ہو جاسی نالے تھوڑا جہا وزٹ ہی ہو جاسی ولاگ دا ہی باقی ویور تھوڑیاں محبتاں دے نال نال اساں ولاگ بنے رہسوں بس تھوڑا کمال محبتاں چاہیدیاں سانوں تھوڑی کمال محبتاں دے نال نال اساں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہسوں حوصلہ افزائی جویں جویں ہوندا رہسی اساں اوویں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہسوں ویور تے یہی ماشاءاللہ کافی ہوں مکان بنتے پے 4 دیواری بن گئی اندر اندر انہاں مکان بناونے نے اس تو بعد اے جگہ تے نال ہی کافی کوٹھی ماشاءاللہ بنی کھلی اس تو پیچھے ہی ہے ویور بڑی پیاری کوٹھی بنتی پئی اس تو پیچھے ہی کافی مستری لگے کھڑے قانونی بالکل ویسے تو کمپلیٹ ہوئی کھلوتی ہے ایویں 2 یا 4 پلاٹ ایویں رہندے بقایا ماشاءاللہ سیل ہو چکے نے تے تھوکو دکھاندے ہیں گرین پارک دا بورڈ جڑا پینا فلیکس جنوں آندے یہ ہر تھاں تے لگا ہوندا ہے یہ دیکھو
ਇਹ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯਾਸਰ ਰਫਾਕਤ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸਰ ਤੇ ਵੀਵਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ हैं गोल चौक ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਘਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਟੋਟਲ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 10 ਪੌਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਨ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਉਸਨ ਉਦੋਂ ਫਾਂਡਾ ਟਾਈਪ ਉਸੀ 3 ਸਟੈਪ ਉਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਵੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਵਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਧੁੰਦ ਕਾफ़ी है, इतना ज़्यादा दूर दी नज़र नहीं आती कोई चीज़ भी आ रही आगे। उस तो बाद देखो वीवर सज, देखो वीवर ये तो किवें नज़र आ रहा तुहानूं, इधर देखो वीवर ये वीवर हुण मैं गोल दे विच पहुंच चुके हैं तुहाडे सामने। ये देखो ये रोड़ा पिया इन्हां दा गोल पत्थर टाइप एक पहाड़ी बनानी असां माशाअल्लाह, ते उहदे तो बाद इहदे 4 चुफेरे फैक्सा लैसां गोल ते मुड़े नूं कंप्लीट करसां असीं। ते वीवर उम्मीद करना तुसां खैर खरीद नाल उस साडे चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब कर गिनो जेह्ड़े नवें आए हो, ते बाकी इंशाअल्लाह असां वीडियो अपलोड करदे रहसूं रोज़ाना बिला नागा। अगर विचों 2-3 दीवारां असां वीडियो कोई अपलोड नहीं कीती ते हुण इंशाअल्लाह असां वीडियो रोज़ाना अपलोड करते रहसूं। वीवर थोड़ी हौसला अफजाई दे नाल ते असां वीडियो ते करेंदे एंड, बाकी अगला भी लोग तो को अपने काम दिन जो काम ते खड़सूँ आके वत अगला भी लोग तो को अगला दिखेसो। अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो। असां हुण काम ते रेडी थी गए, दोस्त लगे ने काम ते सही नाल गिदी जुल भई वाल गिदी जुल सकू नाल गिदी केड़े ओ डब्बे ये केड़े गटू ना पानी ओ डब्बे एडी टुट टाडा की करदा वा ना वीवर मैं देखना तो चौक गाइस, चौक देखना मैं कोठी के उत्ते चढ़िया खलोता ते चौक तो काफ़ी उच्चा नजर लगा है, वो जूम करके दिखने हैं। ये देखो इधर चौक, माशाल्लाह गाइस यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप लग रही, सूरज देखिए। हाय वीवर, कैसे उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो, खैर खरीद नाल हो सो। तो हुण 5 बजे का टाइम थी गया, साड़ी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। तो मैं चलो छोटा जहा व्लॉग बना एंड व्लॉग बना ले, क्योंकि 2-3 स्टैप असां वीडियो के बनाए न अगे, तो मैं आखिरी स्टैप एक वीडियो तो बना ली। मैं इन्हां चील के पौधों नूं पानी ला रहा, ये देखो ये लैंड दे विच पौधे ने चील दे, इन्हां नूं पानी ला रहे हैं। मैं चलो पानी लाउंदी लाउंदी थां ते ना 5 मिनट का व्लॉग बना लईए। और वीवर उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो, खैर खरीद नाल सो। साडे चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब कर गिनो, हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे।